Merita bibasa ngagai kita semua. Kita datuk benda-benda berita iban pukul 7 lemai bergulang aku Marzela Sigai, kita terus ngagai isi berita. Sistem Smart City ke diperjalai ke Bak Miri dekat dikemesai ke di Kuching, Sibu ngau Bintulu. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, sistem Smart City Miri dekat mandu mutar ke Penanggul serta dekat ngemanah ke agi servis ti disedia ke Opis Kaunsil Negeri Miri. Nangkan kenyak sistem tu megak cukup berguna dalam nentu ke penglikuan mensia mayuah. Then they can monitor, what is important, you can monitor the movement of the bus. What time the bus will arrive through your apps. Because the movement of the bus can be seen through your apps in your telephone. In other words, you can wait for the bus to come at your bus stand. And this is very easy for people to know where you are. Abang Johari nyemetak madah manggai bat tahun 2030 semua perengka guna optik fiber engau 5G dekat disediakan bak sarata negeri Sarawak. Telaga minyak baru ti ditemu Petroleum Nasional Berhad Petronas bak balingian muka. Api lama ke udah dekat mayu hagi pemansang bak sita balingian ngau muka. Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madah ke perkaranya nyangka menggunakan palan entap di sita muka ngau balingian hari Raban Petronas. Ditemui oleh pihak Petronas sudah tentu akan memberikan impak kepada the belt daripada Balingian, Mukah Balingian up to Miri, menerusi Bintulu lah sampai Bintulu. Jadi mungkin operasi ini berkendakkan base, certain base iaitu platform di kawasan Mukah dan juga Balingian. Tapi ini terlalu awal. Apabila kita melihat pihak Petronas menjalankan kegiatan mereka, baru kita tahulah. Dulu harinya Petronas madah ke bisik nemu palan minyak ngau gas baru bak Telaga Wildcat Sirong 1 Blok SK405B kontrak kunci pengeluar PSC bak kana menua balingian muka. Telaga Ngari Sirong 1-nya mujo digali penalam 2,538 meter kena Februari 2021 ke udah. Siku 6 lelaki berbadi nyawa lebuh motosikal berlantak ngau sebuah entukar 4WD bak simpang lampu trafik Sibu Jaya kena hari Minggu. Nimiak tok tek dikelala ngau nama Joshua berumur 18 tahun diripot ke udah nadai urung pukul 7.40 lemai. Tuai Polis Pilih Sibu ACP Stanley Jonathan Ringgit madah ke penusahnya nyadi lebuh ia mindah Arif Flat Sibu Jaya nuju Jalan Besai Sibu Durin. Nemiak lelakinya ke asal ari rumah Durin Sungai Pasai diriput ke udah nadai bak nur penusah ke nyadi ari Hospital Sibu. Stanley madah ke orang kemai entukar 4WD-nya di Tan Babaro Section 112 Akta Perengka Pengangkut Jalai 1987 ketika dipercaya ngerja penyala Babaro Section 411 Akta Perengka Pengangkut Jalai 1987. Filem Dayak ianya filem Belaban Hidup infeksi zombie tingangkat ke cerita penghidup Dayak di Rumah Panjai udah nempas sejarah bak rengat antarabangsa pengudah menang bak kategori filem terbaik. Ngau filem seram terbaik di International Symbolic Art Film Festival ISAFF di St. Petersburg, Rusia kena bulan Mac yang tadi. Merindih harinya pemujurnya filem Belaban Hidup kedua di Perambu dekat digagak. Untuk filem kedua tu aku bisa beranau ngau producer ke tentang segi tip ya produce movie ba Hollywood enya David Chua. So kemungkinan filem kedua tu bergabung artis dari luar negara bergabung ngau artis kita dari Sarawak. Nyak meh juluk Ati Misha Minut lebuah dirandau TVS pengudah filem Balaban Hidup Infeksi Zombie boleh anugerah filem pemadu manah bak Canadian Diversity Film Festival. Tu keempat kali filem ditengkebang bergulai engau Misha serta Rayleigh nyak menang anugerah bak rengat antarabangsa. Dekat ngadu untuk part kedua. Filem kedua tu agak di Keranau, agak diolah yang pu cerita
tang pasti ya penggambarannya dekat di Gagak ba Sarawak. Ko ia madah julo ati keterubah dekat maik filem Dayak dikelala engau diaku batikas dunia udah tercapai lalu jatuh dekat medak mayuh agi orang nitiah ke singkang ia. Ko ia filem belaban hidup tok cerita berantu lalu bisik mandang ke penghidup engau budaya komuniti Dayak di merik filem tok nyelai ari filem kebukai. Ia megak madah ke filem tok nyelai laban mandang ke bujang berani Dayak ngena ngepan asal ngelaban zambi. Pengerembai bukai, tu pengerembai berita COVID-19. Sarawak ngeripot ke 351 kes baru positif COVID-19 lebuh hari 1. Untuk ngujung ke penyampau semua kes positif COVID-19 di Sarawak, nambah ngagai 20,352 kes. Komiti Pengatur Penusah Ngenya Negeri Sarawak JPBNS madahka pelilih tek ngerikut ke penyampau kes baru positif COVID-19 tek pemaduk tinggi ianya hari pelilih Bintulu ngau penyampau 123 kes ditangkan ke ngau pelilih Sibu 64 kes, Kuching 30 kes, Kapit 25 kes, Mukah 23 kes, Miri 16 kes, Seratuk ngau Serikai sama belak 10 kes, Julau 9 kes, Maradong 8 kes, Selangau ngau Seri Aman 5 kes, Bau ngau Limbang 4 kes, Boruru ngau Kenawit 3 kes, Bukit Mabung ngau Serian 2 kes, serta Belaga Sepau Song Subis ngau Kabung Belak ngerikut ke 1 kes. Hari 351 kes barunya 51 ikut bisik simptom COVID-19 lebuh persa di Pejalaikan. Kelimpah harinya bisik 208 kes baru te udah gerai ngau dikebenar ke pansut ari hospital lalu untuk ngujung ke penyampau orang ke udah gerai ngau dikebenar ke pansut ari hospital ka hari 1 nambah ngagai 16,452 ikut atau ke 80.84%. Untuk dikenyak bisik 49 kluster ke agi aktif nakak ke deto. Hari penyampaunya 7 kluster bisik ngerikut ke penambah kes. Nangkan kenyak Seri Aman udah bertukar status jingga dari status merah sepengudah ngerikut ke 40 kes berampit bakanda menuanya dalam tempoh 14 hari. Sikut lelaki ditan ke Tegal Mai 40 tiup dadah bansa syabu batisi Jalai Kampung Empila, Kota Semarahan, mayari Minggu. Tuai Polis Pelilih Kota Semarahan DSP Sudirman Kram madah ke lelakinya berumur 26 tahun ditan raban bagian pansiak jenayah narkotik Pelilih Kota Semarahan urang pukul 3 lemai. Hasil hari persa 4 piket plastik lut sinar ditemu engau setiap piketnya bisik 10 itik tiup ti ngundan igi kristal ianya syabu engau penyampau berat 40 itik tiup nya kira-kira 7.85 gram dalam beg miat ti diguna lelakinya. Pengawak tasad benong diperjalai ke dikena nguliah ke penerang serta ngiga orang ti berkawal. Nangkan kenyak persa ai kemik lelakinya ditemu positif dadah methamphetamine. Kes tu ditasad babaros Seksyen 15 dalam kurungan 1A Akta Dadah Berbahaya 1952 Seksyen 39A dalam kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Berita mana ngagai sidak ti rindu berjalan ngelantang ke ati. Nengah kempen cuti-cuti Malaysia CCM Jom Dive mensia mayuh ulih ngelantang ati ngau ngasai ke Kediri aktiviti skuba serta mendak pemanah hutan hidup bak dalam tasya. Menteri Dagang Temuai Seni Engau Main Asal Datuk Seri Nancy Shukri madah Kempen Dagang Temuai ke Pemadu Baru Hari Tourism Malaysia nengah kerjasama Kerempuang Penyelam Skuba Malaysia berengkah dibuka sehari tu nyentuh 31 Mei ila TBC diskaun ungkup sidak TBC Disian Skuba kelimpah mayuh macam pakej kebukai disediakan. Tuju kempen tu sebagi hari cara dikenak meransang rakyat Malaysia ngelawa pulau ke bisi di menua tu. Bisi 1,000 pakej skuba disediakan nitiah ke ngagai penetap siapa jampat ia buliah kelimpah meri diskaun RM450 ungkup setiap pakej harga RM1,000 ke atas dalam Siti Resit. Kok Nancy nambah pengawaknya dekat ulih ngerenak pengerindu engau pemerti ati mensia mayuh sentang pemanah rampa dalam tasik ke bisi di menua Malaysia. Nakak terdulu berita iban TVS. Berita tu boleh diperak kita baru bak Facebook TVS News ngau bak YouTube TVS.
Anda nak ingat ngeregister diri dengan aplikasi MySejahtera ngau ngambil tucuk vaksin COVID-19. Aku Marzela Sigai mandah ke diri mupuk dulu. Terima kasih.